डेविड एरियल अपने एहतजाज के दौरान जिस खेमे में रिहाइश पजीर थे उस पर इसराइल के झंडे पर मौजूद स्टार ऑफ डेविड वाज़े तौर पर देखा जा सकता था। पाकिस्तान इसराइल को जायज रियासत तस्लीम नहीं करता और मुल्क भर में इसराइल के खिलाफ शदीद जज्बात पाए जाते हैं। ऐसे में ये तस्वुर भी महाल है कि पाकिस्तान का कोई शहरी खुद को सहयूनियत का पैरोकार कहलवाए और इसराइल की खुल्लम खुल्ला हिमायत करता नजर आए। लेकिन विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक पाकिस्तानी शहरी ने कई रोज तक इसराइल और पाकिस्तान की दोस्ती के हक में एहतजाज किया। अपने आप को मुस्लिम ज़ायनिस्ट कहने वाले डेविड एरियल को 2 रोज कबल कानून नाफिज करने वाले अदारों ने गिरफ्तार किया, जबकि नेशनल प्रेस क्लब के सामने कायम उनका एहतजाजी कैंप भी उखाड़ दिया गया। और उनका मजीद कहना था कि स्टार ऑफ डेविड एक पैगंबर का निशान है और मेरा नाम भी डेविड है, इसलिए मैंने अपने कैंप पर ये लगा रखा है। याद रहे कि ज़ायनिज़्म यहूदियों की वो कौम परस्त तहरीक है जिसकी कोशिशों से 1948 में इसराइल के सरजमीन पर यहूदी रियासत कायम हुई और अब ये तहरीक रियासत इसराइल का बेहतर तारुफ दुनिया के सामने पेश करने की जिद्दोजहद कर रही है। इस तहरीक के पैरोकारों को ज़ायनिस्ट कहा जाता है। डेविड एरियल के मुतालबात में पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात का क़याम और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर से इसराइल के खिलाफ वो अल्फाज जिन्हें वो नफरत अंगेज करार देते हैं का हटाया जाना शामिल है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा है, ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारामद है। इस तहरीक के तहत पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल अफराद इसराइल का सफर नहीं कर सकते। दिलचस्प बात यह है कि डेविड एरियल अपने एहतजाज के दौरान जिस खेमे में रिहाइश पजीर थे उस पर इसराइल के झंडे पर मौजूद स्टार ऑफ डेविड वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि डेविड एरियल दरअसल कौन है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के एक मुअज़्ज़ज़ मजहबी घराने से ताल्लुक रखने वाले खलीलुर रहमान 1973 में पैदा हुए थे। खलीलुर रहमान ने दीनी और दुनियावी तालीम आबाई शहर में ही हासिल की और वहीं अपने वालिद के कायम करदा मदरसे में पढ़ना शुरू कर दिया और इन्हें मौलाना खलीलुर रहमान रहीमी के नाम से जाना जाने लगा। एक सीनियर सहाफी अरफान उल्लाह ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि कारी यासीन इज्जतदार मजहबी शख्सियत है और शहर में उनका बहुत इकराम किया जाता है। उन्होंने बताया कि खानदान वाले खलीलुर रहमान की हरकतों से कुछ ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि वो अक्सर कोई न कोई ऐसा काम कर देते थे जिसे मुआशरे में पसंदीदगी की नजर से नहीं देखा जाता था। उनकी हरकतों की वजह से खलीलुर रहमान को उनके वालिद ने कुछ साल कबल मलेशिया भेज दिया, जहां वो कुछ अरसा एक मदरसे में दरसो तदरीस का काम करते रहे थे। अरफानुल्लाह के मुताबिक खलीलुर रहमान के खानदान वाले उनसे हर किस्म का ताल्लुक खत्म करने का दावा करते हैं और शायद उन्हें जायदाद से भी आग कर दिया गया है। डेविड एरियल माजी में मौलाना खलीलुर रहमान के नाम से पहचाने जाते थे। कहा जाता है कि खलीलुर रहमान की सोच में तब्दीली तकरीबन 7 साल कबल पैदा हुई, जब उन्होंने इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात के लिए कोशिशें शुरू की और खुद को मुस्लिम ज़ायनिस्ट की हैसियत से मुतारिफ करवाने लगे। खलीलुर रहमान ने तकरीबन 2 साल कबल अपना नाम तब्दील करके डेविड एरियल रख लिया और उन्होंने अपनी लंबी दाढ़ी भी मुंडवा दी। सोशल मीडिया पर मौजूद एक वीडियो इंटरव्यू में डेविड एरियल अपने नाम की तब्दीली की वजह बताते हुए दावा करते हैं कि कुछ मुकद्दस हस्तियों ने ख्वाब में आकर उन्हें नया नाम रखने को कहा। गुज़श्ता साल दिसंबर में उन्होंने नए नाम के साथ कौमी शनाख्ती कार्ड भी हासिल कर लिया। एक और वीडियो में वो बताते हैं कि शनाख्ती कार्ड में नाम की तब्दीली के बाद उन्होंने नए नाम से पासपोर्ट हासिल करने की कोशिश की और पाकिस्तानी पासपोर्ट में इसराइल के खिलाफ मुबैना नफरत अंगेज अल्फाज हटाने की दरख्वास्त भी दी, जिस पर उनका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया। उन दिनों वो इस्लामाबाद में एक निजी कंपनी में मुलाजिम थे, जहां से उन्हें नाम की तब्दीली और इसराइल के हक में पैगामात देने के बाद फारिग कर दिया गया। नौकरी जाने के बाद डेविड एरियल ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने सब्जाजार में खेमा लगाकर एहतजाज शुरू कर दिया। नाजरीन, आखिर डेविड एरियल क्या चाहते हैं? नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज के दौरान डेविड एरियल रोजाना फेसबुक पर पैगामात के जरिए
اپنے مطالبات اور جدوجہد کے اغراض و مقاصد واضح کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ایسے میں ایک پیغام میں ان کا کہنا تھا، اسرائیل اور پاکستان میں دوستی ہونی چاہیے تاکہ یہاں مقیم میری طرح کے زائنسٹ اور اقلیتی شہری بیت المقدس جا سکے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں 1 کروڑ زائنسٹ خیالات رکھنے والے افراد موجود ہیں جو یروشلم سے پیار کرتے ہیں اور وہاں جانا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر موجود ایک ویڈیو انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ صہیونیت کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور کوئی شخص مسلمان رہتے ہوئے بھی زائنسٹ ہو سکتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد اور تل ابیب میں دوستی کروانے کی کوششوں اور اسرائیل کو پسند کرنے کی وجہ بیت المقدس ہے جس سے انہیں بہت پیار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اور دوسرے پاکستانی زائنسٹ یروشلم جا سکیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوں۔ ڈیوڈ ایریل کا یہودیوں اور اسرائیلی شہریوں سے تعارف ملائیشیا میں قیام کے دوران ہوا جب انہوں نے 2016 میں برطانیہ میں بننے والی تنظیم پاکستان اسرائیل الائنس میں شمولیت اختیار کی۔ اس تنظیم کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات شروع کرنے کے لیے کوششیں کرنا تھیں۔ کچھ عرصہ بعد ہی ختم ہو جانے والی اس تنظیم کی بنیاد پاکستانی نژاد برطانوی شہری نور دہری نے رکھی تھی۔ نور دہری نے بتایا کہ وہ ہمارے ساتھ 1 سال تک رہے اور میرا اندازہ ہے کہ انہیں کوئی نفسیاتی مسئلہ ضرور تھا۔ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیوڈ ایریل شہرت کے شوقین تھے۔ وہ دوسروں سے مختلف طریقے سے کام کرتے تھے اور اپنے لیے خطرات میں اضافہ کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈیوڈ ایریل کی بہت سارے اسرائیلی اور دوسرے یہودیوں سے جان پہچان ہوئی اور یہ سب کچھ ان کی تنظیم سے تعلق کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔ تاہم نور دہری اس بات سے بے خبر ہے کہ ڈیوڈ ایریل کے خیالات کس وجہ سے اور کب تبدیل ہوئے۔ ڈیوڈ ایریل سے انٹرویو کرنے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ شہاب احمد کا کہنا تھا، دراصل وہ یہودیوں سے بہت متاثر تھے اور پاکستان میں موجود یہودیوں سے ان کا سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈیوڈ ایریل ایک مختلف سوچ کے مالک ہیں، لیکن بظاہر ان میں کسی دماغی خرابی کے علامات موجود نہیں۔ ڈیوڈ ایریل اسرائیلی حکومت اور یہودیوں کی جانب سے فلسطینی مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم کو سیاسی مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ ڈیوڈ ایریل 2016 میں پاکستانی پارلیمنٹ کے متفقہ طور پر منظور کیے گئے پائیدار ترقیاتی اہداف کے امپلیمنٹ کرنے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ اپنی ویڈیوز میں کرونا وائرس کی وبا سے بچنے کے لیے معاشرتی دوری کو اپنانے اور چہرے کو نقاب سے ڈھانپنے کی تلقین بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ڈیوڈ ایریل اور ان کے خیالات کی شدید مخالفت دیکھنے میں آئی اور اکثر لوگوں نے ان کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کیا۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے انہیں پاکستان دشمن بھی قرار دے دیا۔ ڈیوڈ ایریل کے احتجاج کے دوران پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے رہنما شہیر سیالوی نے ان کے خیمے پر سے سٹار آف ڈیوڈ کا نشان بھی ہٹوا دیا۔ ٹویٹر پر ڈیوڈ ایریل کے خلاف ایک ٹویٹ کے جواب میں اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر محمد حمزہ شفقات نے بتایا کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور ہمیں ان کے پس منظر کا علم ہے، البتہ تشدد کو ہوا نہیں دینا چاہیے۔